pardonne tous les péchés, sans exception. Tant que l'individu vit, tant qu'il décide de demander pardon, il décide de se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala est là pour accepter le repentir et Allah est là pour effacer les péchés. Donc la grande dimension est que Allah va rendre ces péchés-là en bienfait. Il a dit illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Il dit sauf à celui qui, dans cette dimension, aurait cru à Allah et aurait posé des actes qui sont acceptables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là vont se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala, leurs péchés changés en bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala va rendre les péchés en bienfait, et Allah subhanahu wa ta'ala dit il est le pardonneur et il est le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Le seul péché au fait mortel, parce que c'est un péché, si vous mourrez là-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala a déconnecté au fait la ligne et cette grande dimension de pardon entre lui et le serviteur qui associe Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité. Mais même l'associanisme, si vous le faites sur terre et que vous avez eu le temps de vous repentir, vous revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va renverser tous vos péchés en bienfait. Mais la socialisme, il dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe quoi que ce soit s'il meurt là-dessus, mais il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire même le péché engendré que vous l'avez pris et vous l'avez amené devant Allah, si ce n'est l'associanisme, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner à son serviteur. Donc vous voyez cette grande dimension. Et la terminologie ou bien la conclusion vient maintenant si le pardon, comme nous l'avons dit la toute dernière fois, se lie à une autre personne. Vous avez fait du tort à quelqu'un, vous devrez lui demander pardon et vous devrez réconcilier ce lien-là pour pouvoir donc avancer devant. La personne ne peut pas rendre le péché en bienfait, mais une personne qui pardonne n'est pas comme Dieu aussi, parce que la personne peut ne pas oublier ce que vous lui avez fait en mal. La personne peut pardonner et ne pas oublier, parce que ça c'est l'esprit de l'homme. Mais Dieu même n'oublie pas, mais c'est parce que Dieu, il est miséricordieux, il efface et il rend le péché donc en bienfait. Mais Dieu n'oublie pas. Ton Seigneur n'est pas un Seigneur qui oublie. Dieu n'oublie pas les faits, il n'oublie pas les choses, il n'oublie pas vos péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pardonne, il efface dans la totalité et il rend en bienfait le péché. Mais l'individu peut tout le temps se rappeler de ce que vous lui avez fait, de ce que vous avez eu à lui faire, et il peut vous pardonner et ne pas oublier les actes. Mais ceux qui peuvent faire oublier vite les actes, c'est aller dans le bon sens, de réconcilier encore le même lien et d'aller à l'avant. Vous avez fait du tort à quelqu'un, vous avez demandé pardon, donc ne restez pas sur votre position comme si encore vous continuez à l'acculer ou à l'accuser ou à lui faire encore du mal, mais vous mettez le bien, parce que le bien fait partir au fait le mal. Le bien efface le mal, et tant que vous faites du bien à quelqu'un, le cœur est embelli avec ce qui est bien, alors il parviendra à oublier le mal, parce que tant de mal se sont passés entre les gens, mais avec le temps et la vie en communion, avec le bien qu'on se partage, on arrive à parvenir à oublier, sauf l'esprit qui des fois peut-être peut aller dans le passé et enfoncer peut-être le couteau dans la plaie, peut peut-être ramener les choses, mais quand même la personne peut oublier et ne pas, donc, et la personne peut pardonner et ne pas oublier, et la personne peut pardonner aussi et oublier les choses en dépit de ce que l'esprit qui garde, qui enregistre, qui mémorise, peut amener des fois les causes. Donc, matkantine irnatida irkine salam mana someno kambisara yafa ceciya irga bai kan irku subhanahu wa ta'ala amantikala tamuno kanga suji irku subhanahu wa ta'ala mantikala koino kanga suji nga tamai irko ginga tamai suji irku subhanahu wa ta'ala ana gani yanda kinga tamai bon gani yamodin agate
da haika iga irkoi gananda aga temo da haikan irkoi ganji imate gani yanga ga te goye kirgate yadi mono gani yanga te da hayekir koi ganji sabir koi ne wa jingar wa mehau wa haji wa zakka wa haira berandi alhaku wane no hay wa menda me mantikal goyen no kirgate ga irkoi gananda amma ni hari kan boga mo gonda wannan wone ga haram wasu wone te to in kawo ifo charo yanda ise ni gine zulubu irkoi ne mate ma wanji gate to akkan din ga zulubu irkoi ne man nan nim wanji ganan akkan din ga zulubu irkoi ne ma jingar din man jingar akkan din ga zulubu irkoi ne ma mehaw doka ni wanji ga mehaw ni ga du zulubu zamzare wo igu wajibi no bormi mehaw nim wanji gin mehaw gayi akkan din ga zulubu ni yadi mono irkoi ne masizina masichacha masibaja yadi ga din go gite ifo da kande focharo nigo focharo no haikir koy ganji yani ga akkan din ga zunubu to wodi sai no irkoy ne ya fate zama da irkoy mani ya fate yani ga irgani murso zama goyi wo matkul kanno anda mizate asi hin ga tewo ka irkoy ga baga kubandi matkul kanno aga gazano ngofo yadi mono na ka son dirka guna he ka irkoy ganji din anda miza sin kinga bongayi ga funi menda mega zama anda miza tarino go yadin to wodi sai no irkoy ne ya fadan kan ganan ya fadin ama dukate anda miza se fonda kaga irkoi gananda fonda kaga du unga bo irkoi ga zama da irkoi mana yafa hay kursi no kanga koi da anda miza dangi kadai zonobo irkoi swat alama dukace birse ir wani gaze yamomo harandi irka yono anema bafu ne aljannara dinga wande aljanna hay kulkan gwara irkoi swat alama anda miza dan matka da sare gane devant les fêtes accomplies nga seno irkoi na ganjin da turi nya fo waya man ta turi nyango gonda masala nomi dalili fono turi nyango bon goy fono gona ka te yanga kan da haifo kodana fono irkoite indaran sai kan gana ama turonwa imu duka ka aljannara ama ta sai zunubu ama ta sai irkoi kutayan irkoi ma yafa amma imu dukir hay an dunyara zama donda annabi adam da hawawu ishine irkoi misira donda ir lakkal irani gani donda zama irno sai hay kulbai yani ga da irkoi subhanahu wa ta'ala abonono don aljanna ni girkul hayme yadin home da annabi adam da wawu goral janna rai man fatta jiri zambar ji don ni ko gil hayme inga izi jina hay izi inkanta maka izi zantai maka kalam ka tor mo irka yi gabe me problem o pagai ni ko ga ta aljanna ra dirna pagayo te da irko ni irka mo irwo siye ga furara to wodi sai na irka yo mo furo inga ninga wonde di na talote di fatta to so irwo irga aljanna bai sai no irga cecibe zama dabar goga jingar ni goga mehau ni goga haji amin da me gomnodin ni ga ba mu ko kaga liko gina min no aljanna no wala yadin mono ni ga ba amin wa jahannama furyan to haiko si koy da bor aljanna mo kala ciman di yanda goy hanne haiko si koy da boro irko subhanahu ala gurzugaga kala janga ciman din da irkoy da mana irko subhanahu ala kutayen no da anda mizani margu to kula ga kaga ga bongar nan kan asiba wodi seno ka annabi adam da wawu ina turi zo madin irko subhanahu ala ni ga ko dai ka iga ikoi so bai ga ce cikin gai bondabu iman gugudu matki ga te da bari irko ne wafatta sai ai aljannara wafatta zanin annabi adam zani wanda za iblis wafatta to ka annabi adam ka an dunya ban kula bai ka wallahi inga dinga fundo tonye wani sai no ine qala rabbana inna zalamna anfusana wallahi irko irnir funde tonye zamni ne ni kaseta ni ciyirse ne masimanu turi nyawdi irwo irko bumboni ko saga ga wallahi iblis kidda ngara amma irko din manir yafa nimir suji wallahi daga temur santaya irko subhanahu ala ne fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi kul irko subhanahu ala dan a fundora sanni zai wakaci ya irko irnir funde tonye da ni manir yafa irga temur santaya bakaro na irko subhanahu ala di zama ga bakar irko subhanahu ala ne to ayya fa sai ya riga irko yafa annabi adam sai ya riga ana yiti aljannara man ta anai ayega san muga da aljannara fanda an dunyara kan abu ya dinga aljannara na ga ye dan dinga wande mu koi gaba fa ne ya dinga irko subhanahu ala ceciya sai no anda miza ga tobe da irko subhanahu ala qaddar anda miza ana irko kuta ana hadite ka irko siba kul sabon kalamu tobe irko subhanahu ala a tabbatar da hadisi kudsira kan dinga tamoka dinga kubai sangada bikura bil dunya a haikul kan go an dunyara farkata a jinai a labo a haikul kan gwara a kan da zunubi ga irkoi kubai da wallahi a gudu ya fa kan bada da an da miza kaga kai irkoi gine da zunubi kan ga to ne ganda ga koi bene iyaga a gadu ya fa kan bada ya riga haikul si an da miza bamme
kalama tubi am ya fice ci irkoi ga bondum am bondum da ya baro kirkoi te wa tubu ila Allah jami'a irkoi ne wa tubi ga koi irkoi ga aran menda mai farkatak ayyuhal mu'minuna mu'minai bumbon irkoi goce manti ba chafare da silama mu'min no irkoi ne wa tubi ya riga mu'min mo gondo zunubu mu'min mo ga hinga talite mu'min mo ga hinga hatta mumin mo ga hirginga bolgara situation wala halira kana si banga madinga bo to wodi seno irko ne irmenda me matubi zama da si tubita ya dinga mayo kana ninga ya tubita kono asigoi me ya dinga da si yafa ya dinga amayo kana ninga ya yafa kono asigoi da si bisandi ya dinga kana ninga ya bisandi kono raufur rahim ghafurur rahim ghafur halim hayo min da me yafa ma yanno halim bakarka kama bori yafa am yega bakar borse koyde ghafur am yafa ma zunubo tusu rahim am yegin suji hayo menda me mantikala ma yanno ka irko subhanahu wa ta'ala danga bonga yadinno ma yaydimmo igoyay ma duka goy inga seno irko subhanahu wa ta'ala ana yafate yani ga hay kursi irko tamobo kala dana hatta yante ama tubi ga ye irko subhanahu wa ta'ala ga zama irko subhanahu wa ta'ala aga zunubai menda me yafa zunubu follonno anda miza da bu abo irko ne ga sa yafa shirku hinnano anda miza tabbatandi a tabbata bo abuwa bo to irko subhanahu wa ta'ala mo tabbatandi kanga sa yafa amma hay kul kan manto shirku irko ne nga bumbo dinga di dama dabora kanda nga dokayen donga ga yafa ya diga haifo sino me jota sino ba zunubo ka anda miza gyara koida da daman koida shirku irko ga hinka yafa farrati da ni si ba anda miza mata man tubi me amma irko ga zunubai kul yafa no gaba dai da anda miza tubi wodi sai an dunyara to ba shirku na gogo goi amma tubi kana a safaro dainwa shirku wo a safaro kati borma sibu matubi zani manabu zama irko subhanahu wa ta'ala ga zunubai kul yafa to kadai da te kan mana tubo a gade ginda alhakuwa ni nima alhakuwa no dini ti koyo se da borfono ni doran di mai ya fice caga zama a alhakono a hayakan ni ta sai dinga yin kita goga hantum ni tirara ke yando irko gin ha amma alhako ka ga nodin asabbura ni ya fice ci boraga kadai an da miza wo nganda irko sitafo irko subhanahu wa ta'ala ga yafa irko ne illa man taba kadai barkan atubi to kan atubi din wa amana kula ce mandi wa amila ayega goy amalan goy saliha kan gabori irko ne fa ulaika boraiwo yubaddilu Allahu irko ne ga bare sayyi'atihim izunubai hasanat agi barga te goy hannaya ban yari ga irga ne bora kan te zunubi e annabi adam man ti zunubo na te na kar jannara irko ya fasa ga yi aljanna bora kan na zunubi goy ga tubi din abi sabora kan man zunubi goy ne o mi irman ne bore mu zunubi tebo mi go bore fa man dino fa sani sanno ne ustaz Abdulaziz no ciwo bora kan na zunubi tenga bafuna rani ga bafuna dan asani ko ne ya ibadiyal ladhi kul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la takanatu min rahmatillah he aran ai tabai kai yanna meri goy ngai bafuna ra wasi zikidun bai irko sujoga inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a irko wa ga zunubai kul ya fano gaba dai innahu huwal ghafurur rahim irko wo mantika lamana ghafur ya fa kono rahim suji ko mono ya ringa irko subhanahu wa ta'ala aga zunubai kul ya fa wa huwa alladhi ngano ti koyo kan yakbalu agata at-taubatu tubi li ibadihi inga tamaise wati dinga aga tubita da dai an da mize fundo manufatta aga tubita da dai waina manufatta waina kanai aga tubita da dai buyan amanuka borkar mullara buyan ina bor fundo candi kala to ne yo kasan di kursi no fundo go baga fatta lokacin da ni su dogara ni tobi godin goyino kan fir'auna na te irkoi manta ase kan fir'auna di buyan atubi me ana ya fice ci irkoi ga aye ga shahada koi ne irkoi wanje ga ta ase zama ana teno lokaci ka sai nafa don da na teno zari fullon mina kiftare ban bata mumanti kaina don da na teno zari fogine wala zari hinka a duka da gidan diga tabbatan dika wallahi irkoi ka ci koi do irkoi ya fasi amma woka irkoi kodar din asigana ya dinga irma gomni kodar ceci irkoi ga irma ya fi ceci irkoi ga irkoi subhanahu ya fa annabi sallallahu alaihi wasallam inga ka irkoi ya fasi suratul fatih irkoi ne inna فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر irkoi ne irno te annabi sai feriji bambata irkoi ne feriji bangante
irko subhanahu wa ta'ala na makka fere annabi sai irko na annabi mayo sambobe ne irko subhanahu wa ta'ala na addina jeran jinda irko subhanahu wa ta'ala na mayo dan warafa'ana laka dhikrak ni mayo no non kulu kal an dunya mutun borga ma annabi ma ayi wa min da me mantikala darajar da fere yino ka irko subhanahu wa ta'ala a ce annabiyan ma sai muhammad sallallahu alaihi wasallam to irko ne li yaghfir a go ira jera da bera kai te ni sai ai irko ai mai yafanin annabi sai haikan ni jilamandi ni zunubaira da haikan ni ga kokorgati yani ga annabi sin da zunubu zama irko no garanti no qur'ana ayano muhkamano sanga aya clear no ka annabi hin na gani go irko tabbatan da kanga ya fasi haikan te za banda ka ga tonan ki go salandi irko nan ga ya fasi mu haika ga haugati yani ga za amana ya te ba zunubu no ba talino irko inin gana annabi ya fa amma kullun da su bai ga zari ga agoyi ya fice ciyan kala akwai tuko sai wa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi akthar min 70 marra fil yawm mai kane ane wallahi inga agoga zai da irkoi gane inga annabi inga ga ya fice ci irkoi ga inga matubi ga ye aga haikan ba sorwai ya zariga ine formulo ka gani a gani astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah wa tubu ilayhi ko ya fice cirga ko tubu ga diga hay kan ba sor waye ruwa ya fora ine sor zangu ya dinga margin dirgi mu te iro inga ka iya fa sai hay kan te bandaga kaga to aya zumbanta irko ninga ya fa sai aya zumbuhun kuna kal kayando irko ninga ya fa sai zanga annabiyan mu kunno sino kan duwa ne annabi ibrahim talise no kayan duwa na su kai ko jirga sala annabi adam ya ci nasi nga wo gane hay ai kai do na ran ka janna ino ta ai taran boki yi muzuruka annabi nuhu da mu ne hay wai kara ai wona irko ngware ino irko mai al umma men da me alanda ba irko na har zuba digi kul alanda ba hay kan fure hi wala hinu halasi bore muzuri ka annabi isa fa ba mu ne hay ai ka anda mizan dunyara inen ya ta irkoi ai kai borai ne ya irkoi izano hey wallahi wannan zama go har gina kirkoi ga tera yigi annabi isa ha ninno a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah irkoi gana annabi isa ninno ne an dunya borai sai imindi ga ta irkoi minna ta irkoi ma doki dan an témoignage amane a irkoi ai wallahi man ci dai na cino irkoi da wallahi ni gabai zam dai me rana fatta wallahi irkoi ni no ga jiga bagina ai man ci sai hay kul kadde ima irkoi gana ai koyono woni na ci sai ai dumi ira ai man hay kul ci sai kalimi irkoi gana ya dinga ni di hay kursi irga me kalima tubi ga kar silama ta daiga irma fatta irma su kai yando hane annabi isa ma kai irkoi gini amma ne wallahi ga mar sannodin ci ni mo ni kane an dunya ga bafu ne ni ne irkoi no ni ne irkoi izano ni ne irkoi chala izono wani mendami a mantikar dare yanno irko mai yakan da ir addina ga kan da ya hannu irko subhanahu wa ta'ala amirte tamyan kai yanga tubi yayi irko subhanahu wa ta'ala ga agimi da kan matkan da irna jenezo teda agimi da kan aga hinga mana kuvrir sannan kai ya irte ga tontobira anda mize da alhakuwa ni goniga da borfono ni dorandi ni fura bortarara filana wallahi akan furin da ni gamara mai afaisi filana mabisan da isi arandi ago gomnera ne da girbi yan bore ga furo girbi wai kwarara ne da girbi taki sonda girbi wai kwara a wani nafila ga sintin ifo nokati hari bambata kan gwara hari bero kan gwara nuno ti ya fice ciyan zama il kusbanat ala ginga tamayya fa hala mai hawo ga koi gaban sika imsi fatta ga koi ido do zunubi zaba afalla to ga irma kokari alhakai kan gande ji irga inda cara gamara irmi yace kamar yadda muka hodi sentence in kwana biyu da muka yi dangance da tuba da neman gahara Allah mai girma da daukaka ya riga ya sa shi a ubangiji wanda ke yahewa kuma shi a ubangiji wanda ke shahe zunubai bayan ya yahe mabayo kuma ya rahamce su ya musu rahama to Allah mai girma da daukaka ya riga ya zana ya riga ya rubuta cewa mana shi mai gafara ne kenan babu abin da tsakanin shi da bawa sai dai tuba idan bawa ya tuba ya komo ga Allah subhanahu wataala Allah yana yahe mai kuma Allah ya tabbatar cewa babu zunubin da shi Allah bai yayewa shi Allah yana yahe kwata zunubai kuma babban alkhairi duk wanda ya tuba yayi imani yayi aikata aiki na gari Allah ya ce wa'annan zan mayar sadda ayyukan
mana munayen ayyuka da mugayen ayyuka da mutum ya aikata, Allah yake zan musanya su in maida su mana lada. Kenan zunubin ma in mutum ya aikata in ya tuba, Allah zai maida shi lada. Kenan babu abin da abisa kan bawa sai dai ya tuba, ya dawo ga Allah mai girma da daukaka, ya nemi kanshi ga Allah, Allah ya himai. Sai dai in ya kasance wannan zunubin ko wannan cutarwa yana lake ga hacin wani dan uwa ko hacin wani bawa, to nan labudda wajibi ne ya mai da hacin mutunan, saboda kan tashin kiyama Allah ya hudda cikin ayyukan shi na kwarai ya je ya biya waɗanda ya cuta musu. Kenan abu mai kyau shine mu tuba daga zunubanmu, mu tuba mu koma ga Allah. Sa'annan kuma idan ya kasance zunubi yana lakuwa ga hacin wani, ka maida mishi hakin shi, ka nemi gahara. Bambancin Allah da mutum, Allah yana yahewa, kaji ya ce ma zai mai da zunuban lada, amma shi da adam bai da zunubin lada. Shi ba shi adda zunubi ba, zunubi wajen Allah yake. In ka cuta mishi, abinda an gare shi shine abinda ka mishi. Kullum yana kila zai hode shi ko ya gai abinda ka mai, to ka ce ya gaharta maka kuma ka shahi wannan abu. Yana yiwa ya gaharta maka ya ce ta na yahe, amma abin ba zai mantuwa. Wata rana zai zo ya gai abinda ka mai, wata rana zai zo hankalin shi ya kawo shi ga abinda ka mishi. Kenan babu abinda ya kamace mu sai dai ma'ana mu tuba mu komo ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ina tuba in koma ga Allah, in nemi gahara in tuba in koma ga Allah hiye da so 70 a cikin ini. Wata ruwaya so 100 nike tuba zuwa ga Allah mai girma da daukaka. Kenan gare mu yake shi da aka yahe mai abin da yayi baya da abin da zai aikata, yake neman gahara wajen Allah, to ina gare mu kenan. Mu ya kamaci mu yawaita istighfari, mu yawaita neman gahara, mu yawaita tuba zuwa ga Allah, kuma zunuban Allah yana yaye su gaba dai. Kuma idan mutum ya mutu, zunubi guda ne, Allah ya ce shi dai shirka ba zai yahe ma mutum. Kenan shirka mutum ya tuba tun rayuwar shi, ya tuba tun nan duniya, amma in mutum ya kuskure ya mutu bisa kan shirka, Allah ya ce ba zai yahiwa. Shi mai yahiwan ne ya ce bai yahiwa. Kenan mu tuba mu hita daga shirka, kan mutuwa ya riske mu bisa kan shirka. Amma abinda bai kai shirka ba, Allah ya ce in ya ga dama yana iya yahi ma bawa. Kenan mu tuba mu komo ga Allah. Donc nous revenons par rapport donc à la dimension, comme nous l'avons dit, du pardon. Et quand on regarde, et comme nous l'avons dit, quand nous rentrons dans les 10 derniers jours, la meilleure chose au fait qu'on demande aux fidèles, c'est la demande de pardon, la demande de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, quand vous voyez dans la dimension de Laylatul Qadr, ce qui a été édifié n'a aucune spécificité que demande de pardon. Parce que Aïcha, Umm al-Mu'minina, a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, ô messager, comment me comporter si Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte que je vois Laylatul Qadr, que ce soit cette nuit, Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois faire? Le messager n'a pas dit lève-toi, fais tant, fais tant, fais tant. Non, il lui a dit, dis seulement, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma, ô Seigneur, innaka toi, Seigneur, tuhibbul afwa, tu aimes le pardon, tu aimes effacer les péchés. Allah, pardonne-moi. Allahumma innaka afoun, tu es le pardonnant. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Allah, efface-moi mes péchés. Donc voilà l'une des dimensions donc les plus importantes dans la dernière décade, dans les 10 derniers jours, donc que le fidèle devrait accentuer. On a demandé, mais pourquoi dans l'invocation, dans cette dimension, il n'y a eu que seulement demande de pardon? Pourquoi? On dit que c'est les péchés qui alourdissent l'homme. C'est les péchés qui font que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas à l'homme ses invocations, ses vœux. Donc, une fois les péchés acceptés et une fois les péchés pardonnés, les péchés effacés, donc l'homme est plus en spiritualité avec Dieu. Le fidèle s'approche d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il veut. Alors, il n'y a pas une turpitude comme les péchés. Il n'y a pas ce qui engendre la colère d'Allah comme les péchés. Donc c'est pour cela, dans cette dimension, il y a le pardon. Et dans plusieurs paramètres et dans plusieurs dimensions de la religion, quand on regarde, c'est toujours le pardon. La prière, c'est une demande de pardon.
Oui, les sadaqat, les hasanat que nous faisons, mais c'est pour effacer nos péchés. Les sadaqat al-jariya qu'on dit, mais ils t'effacent les péchés et maintenant te ramènent encore à un degré avec des bienfaits. Le hajj efface totalement les péchés. Al-hajj al-mabrour. Il n'a de récompense que le paradis. Et quand on rentre dans le paradis, il n'y a pas de péché. Et puis encore, on descend de Arafat comme le jour où on est né. Donc ça veut dire on est effacé de ses péchés totalement. Yani ga matkarama irna cida zamir di ir lokacoto irsi dugu fur deuxième dimension ra mais quand même ir ma wodi dabu kanga timana ir ga fur girbo way korara hayfo sino kan iga gaban di girbo way korara kan to tubi da ya fice ce ir koiga iga ba ir ma tubi iga ba irma ya fice ciyan bobandi irko subhanahu wa ta'ala gatunu ir zunubai wodi seno arandi haya kan gwara bombo ngino tileter kadro ce ciyan to leter kadro bombo dini ce kidi duwa ifo no go leter kadro ra ya fice ciyan seno ka aisha na annabi ha sallallahu alaihi wasallam ifo na ci annabi da leter kadro no annabi na sai ni allahumma ne ya irkoi innaka ninwo afuwu nimantikal koino kan ga yafa ni ga bisandi tuhibbul afwa ni ga ba mu ni mu yafa ni ma bisandi to fa af'anni irko yafa aisi bisanda aisi arandi ine to ifo seno addu'a wa menda mera yafa ni ga ba yafa aisi ifo se inga hinnano ka ara arzaka ba ni haifo kulmanka ine no dirko yafa ni sai din kunno furo da irko yafa ni sai ni du ba ni du arzaka zam kodara te ni sai gomni zam zunubu inga dai no ga andami zutinandi ka ganji a madu gwamnati zunubu nono ga anda mizo tutai ga koida haikan mana sita se gwamnati ga to wadi sai ga irma ya fice cin koshmanot alaga irko miri ya fa kamar yadda muka hodi muka ce babban abu da ake samu cikin waɗannan kwanaki waɗanda muke shigowa ciki sune kwanaki na karshe babban abu shine neman lailatul qadr to in an samu lailatul qadr menene a cikin shi neman yahiwa neman gahara neman Allah ya yahe mu ya shaye mu zunuban mu shi yasa annabi alaihi salatu wasallam da Aisha ya tambaye shi me ya kamaci in hodi in lailatul qadr ne annabi ya ce to kace Allahumma ya ubangiji innaka kai ubangiji tuhibbul afwa kana son yahewa innaka afuwun kai mai yahewa ne tuhibbul afwa kana son yafewa Allah ka yake mini kaga kenan idan Allah ya yahe mu mutun zunubai to ya samu saukin rayuwa ya samu lahiya ya samu kwanciyar hankali ya samu arziki don dukkansu suna lakuwa ne ga zunubin mutum kuma dukkansu samun su yana daga cikin shahewar zunubai aka ce arziki kace so to yawaita istighfari aka ce aihuwa kace so yawaita istighfari kana so Allah ya dauka da yawaita istighfari kaga babu abinda ce kama dan adam bayan salati ga annabi da yake kai bawa ya yawaita yin istighfari ba wai ana nihin ba a sauran azkar in ne amma su ne aka yi so a yawaita a cikin ini mutum ya yawaita su saboda ya samu wannan babban daraja. Masha Allah. Inshallah nous allons essayer donc de conclure parce qu'il y a donc une émission qui va suivre. Tout à fait. Aussi donc la suite de la Mousabaka, Inch'Allah, de la Mousabaka qui va suivre pour que nous ne rentrons pas dans quelques minutes pour empêcher aux autres donc de pouvoir s'installer. Machallah. Et même si on rentrait, c'est une barakat parce que c'est dans le même sens. Machallah, nous voudrons en fait leur permettre eux de rentrer, faire leur émission pour ne pas rentrer dans notre Moussabaka. Tout à fait, Machallah. Chers frères et sœurs en islam, vous l'avez compris, chaque fois que nous nous installons ici, on prie Dieu de nous amener jusqu'à la fin du temps qui nous est imparti. Et par la grâce de Dieu, nous y sommes, mais souvent le temps fait défaut. Et nous l'avions dit aussi lors des 2 premières émissions que nous devons tout faire pour rester dans le paramètre du temps parce que quand l'heure sonne, il n'y a pas de médicaments. Et c'est pour cela qu'il faut œuvrer pendant qu'on a encore le temps. Masha'Allah. Voilà, nous allons redonner la parole au professeur pour la Fatiha de la matinée, cette matinée bénie. Et passer les informations rapidement avant de boucler. Amen. Amen. Dans ce que nous avons dit, qu'Allah illumine nos cœurs vers sa religion et qu'il pardonne à nos morts et qu'Allah nous efface nos péchés, qu'Allah fasse que nous nous conformons à ce qu'il veut et l'agrée, qu'Allah fasse que nous
voyons cette nuit bénie dans cette dimension de jeûne que nous sommes en train de faire pendant ce mois béni de Ramadan, et qu'Allah nous décrète le meilleur de cette année à venir, qu'Allah nous exauce nos vœux. Ils les connaissent plus que nous. Qu'Allah nous exauce tous nos vœux. Qu'Allah nous mette sa barakat, sa bénédiction dans tout ce que nous faisons, dans nos familles respectives, dans nos projets et tout ce que nous entreprenons. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا تقبل صيامنا وجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم وفقنا بهذه الليلة اللهم اجعلنا ممن يقوم فيها إيمانا واحتسابا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى اللهم وبارك على الحبيب المصطفى الكريم وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc très rapidement les informations pour Inch'Allah nos prêches interquartiers. Ce soir nous nous prenons du côté de Satou. Donc Satou c'est à côté donc de Rond-Point Toll, comme on dit, la mosquée blanche. Quand route de la Berry. Rond-Point, oui, route de la Berry. Rond-Point Toll, donc mosquée blanche. Quand on dit la mosquée blanche, et je crois que dans le quartier, les gens savent là où ça se trouve. Pour demain, Inch'Allah, après la prière de Tarawi, nous nous prenons du côté donc de la référence, l'hôpital de référence. Quand vous prenez la voie qui va vers référence, c'est le deuxième tournant, donc à droite, vous rentrez dans le tournant. C'est dans ce tournant-là, dans ce vol-là, que nous allons nous retrouver. Et pour le dimanche, nous nous prenons, Inch'Allah, à la grande mosquée de Yantala, qui se trouve en face de la commissariat Yantala, Inch'Allah, pour nos prêches interquartiers. Voilà, et pour ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez, Inch'Allah, cliquer sur Facebook et avec le nom Al-Rama Abdelaziz, vous allez voir donc nos pages. Il y a une des pages professionnelles et l'autre page qui est donc réservée pour les prêches, Inch'Allah. Vous vous abonnez, vous notifiez, Inch'Allah, et vous appuyez sur la cloche. Et à chaque fois que nous mettons du nouveau, vous allez, Inch'Allah, devoir nous suivre. Nous avons une demande du frère Idirou aussi. Oui, pour ces prêches, Inch'Allah, ces deux prêches de cette année qu'il a voulu, Inch'Allah, organiser de l'autre côté. Parce que comme nous le faisons à Cité, au quartier Cité, qu'est-ce qu'il était là-bas?